अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमेरिका इसराइल ईरान जंग में फरीक बन गया। ईरान की 3 न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह करने का दावा कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने हमले के बाद इजरायली वज़ीर आज़म को फ़ोन पर मुबारकबाद दी। नेतन्याहू ने अमरीकी कार्रवाई पर शुक्रिया अदा किया। अमेरिका का इंतहाई कदम, 2 हफ्ते का वक्त देकर ईरान इसराइल जंग में कूद पड़ा। ईरान पर अचानक हमला कर दिया। 3 जौहरी तंसीबात फर्दो, नतंज और अस्फहान पर बमबारी कर दी। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जदीद लड़ाका तैयारों ने हमलों में 6 बंकर बस्टर बम फेंके। फर्दो जौहरी तंसीबात पर करीब 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। इसराइल को अमरीकी हमले की पेशगी इत्तला दी गई थी। ईरान पर हमलों के बाद ट्रंप का नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। कहा कि ईरान को फौरी बाज आना होगा, वरना इसे दोबारा निशाना बनाया जाएगा। अमरीका में रुकने पार्लिमान की जानिब से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। रिपब्लिकन्स ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं, जबकि डेमोक्रेट्स ने खबरदार किया है कि अमेरिका को एक ना खत्म होने वाली जंग में घसीटा जा रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्लांट्स तबाह करने का दावा कर दिया। ईरान पर हमले के बाद कौम से खिताब में कहा कि ये फौजी लिहाज से शानदार कामयाबी थी। उम्मीद है हमें आइंदा इस तरह की कार्रवाई की ज़रूरत पेश न आए। मेरी यही ख्वाहिश है। ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सिलसिला मज़ीद जारी नहीं रह सकता। अगर अमन जल्द कायम हुआ तो हम इन दीगर अहदाफ को भी मुकम्मल महारत, रफ्तार और दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाएंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी अफवाज ने ईरान के 3 जौहरी मराकज़ पर इंतहाई कामयाब हमला किया और तेहरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया। उन्होंने हमले के बाद कौम से खिताब में कहा, A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. अमेरिकी सदर ने कौम से खिताब में मजीद कहा कि ईरान को अब अमन कायम करना होगा। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो आइंदा हमले कहीं ज्यादा बड़े होंगे। 40 सालों से ईरान अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। हमें उनके जनरल कासिम सुलेमानी के हाथों काफी नुकसान पहुंचा। उन्होंने नेतन्याहू को मुबारकबाद भी पेश कर दी। कहा कि इस हमले के लिए इसराइल के साथ एक टीम के तौर पर काम किया। उम्मीद है कि हमें आइंदा इस तरह की कार्रवाई की जरूरत पेश न आए। मेरी यही ख्वाहिश है। ये भी वादे कर देना चाहता हूँ कि ये सिलसिला अब मजीद जारी नहीं रह सकता। अगर अमन जल्द कायम न हुआ तो हम उन दीगर अहदाफ को भी मुकम्मल महारत, रफ्तार और दुरुस्ती के साथ निशाना बनाएंगे और इनमें से अक्सर को मिनटों में तबाह किया जा सकता है। हमने ईरान के जौहरी साइट्स को तबाह किया। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, धमकी दी कि अगर ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। हमारा हमला पहले से ज्यादा सख्त होगा। अमेरिका बार बार कहता रहा है कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। हमने सदर ट्रंप के हुक्म पर ईरान के जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दिया है। अमेरिकी एयर चीफ जनरल डैन केन ने कहा है कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर इंतहाई महारत के साथ हमला किया गया। ईरान के जौहरी अज़ाइम खाक में मिल चुके हैं। इस ऑपरेशन के बारे में वाशिंगटन में बहुत थोड़े से लोगों को इल्म था। अमेरिका ऑपरेशन में किसी ईरानी फ़ौज या शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। अस्फहान की जौहरी तंसीब को टॉम हॉक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी रडार अमेरिकी तैयारों को पकड़ने में नाकाम रही। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। कम अज़ कम 86 इसराइली जख्मी हुए हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस की फिजा में ईरानी मिसाइल और इंटरसेप्टर्स का शदीद टकराव देखा गया। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से कई मिसाइल दागे गए हैं। मिसाइल हमलों से शुमाली और बस्ती इसराइल में 10 मकामात को निशाना बनाया गया। हाइफा और जियोना रेश्तोन के इलाके और तल अवीव निशाना बने हैं। इसराइल की फिजाई हुदूद तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दी गई, तहम मिस्र और उर्दन के साथ ज़मीनी रास्ते खुले रहेंगे। ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्स ने ऐलान किया है कि उन्होंने इसराइल और मकबूजा इलाकों पर मिसाइल खैबर दाग दिया है। ईरान के सरकारी टीवी ने खैबर मिसाइल लॉन्चिंग की वीडियो जारी कर दी है। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल है और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है।
امریکی حملے کے بعد سفارتکاری کی گنجائش نہیں، ایران کا حق دفاع کے تحت جواب دینے کا اعلان۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی اہم پریس کانفرنس، کہا جوہری تنصیبات پر امریکی حملہ بین الاقوامی قانون کی ناقابل معافی خلاف ورزی ہے۔ یہ ایک جنگی جنون اور لا قانونیت کی حامل واشنگٹن حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس کے خطرات، نتائج اور اثرات کے انتہا ہوں گے۔ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ روس کے صدر پیوٹن سے سنجیدہ مشاورت کے لیے آج شام ماسکو جا رہا ہوں۔ As all we suddenly faced with the aggression by American forces to our nuclear facilities. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے ایران پر امریکی حملوں کی شدید مذمت کی، قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے ایرانی عوام اور حکومت سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا، قیام امن کے لیے فوری طور پر مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کشیدگی کم کرنے کے لیے عالمی برادری کو فوری اور اجتماعی کوششیں کرنا ہوں گی۔ ایرانی صدر نے مشکل وقت میں ایران کی حمایت پر پاکستان کے موقف کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ صورتحال میں امت کے درمیان اتحاد قائم کرنے پر زور دیا۔ ایران نے مشرقی وسطی میں کشیدگی کے پیش نظر آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا اب یورپ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ہم بحری راستے کی بندش دنیا بھر میں ایندھن اور توانائی کا بحران پیدا کر سکتی ہے، جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشبہ اضافے کا سبب بنے گا۔ امریکی جارحیت نے آبنائے ہرمز کی فعالی پر سوال کھڑے کر دیے۔ ٹرمپ کے وار پر ایران نے آبی گزرگاہ بند کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ایرانی اعلان پر عمل درآمد معاشی بھونچال کا سبب بنے گا۔ مجموعی عالمی تیل کی رسد کا 5واں حصہ اسی رستے سے گزرتا ہے۔ دفاعی اور معاشی ماہرین کہتے ہیں آبنائے ہرمز صرف ایک بحری راستہ نہیں بلکہ عالمی توانائی کے لیے ایک لائف لائن ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، یہاں تک کہ ایران بھی آبنائے ہرمز سے تیل برآمد کرتا ہے۔ LNG برآمد کے لیے قطر کا دار و مدار بھی اسی راستے پر ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی تیل کی 20% رسد ٹھپ ہو جائے گی۔ ایسا ہونے سے تیل کی قیمت فی بیرل 120 سے $130 تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ماہانہ 3000 بحری جہاز اسی راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش پر میرین ٹریفک جام خارج از امکان نہیں۔ واضح ہے کہ ایران اسرائیل جنگ کے باعث خام تیل کی قیمتیں 13% بڑھ چکی ہیں۔ امریکہ اسرائیل ایران جنگ میں فریق بن گیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری نے۔ بہت شکریہ سر بول کو وقت دینے کے لیے۔ کیا کامنٹ کریں گے تازہ صورتحال پر، کیسے دیکھ رہے ہیں آگے تمام تر سچویشن کو؟ دیکھیے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ کچھ دن پہلے ہم خوشیاں منا رہے تھے جب فیلڈ مارشل آصم منیر کی میٹنگ ہوئی تھی وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اور وہ ہوئی تھی کشمیر کے کانٹیکسٹ میں کہ انہوں نے سپورٹ کی، اس کو انٹرنیشنلائز کیا، 14 مرتبہ ذکر کیا، بھارت کے سٹینڈ کو انہوں نے نگیٹ کیا، تو بڑی خوشی تھی۔ وہ جتنی خوشی تھی اس میں پانی پھر گیا اس کام سے۔ لیکن ایک چیز میں بتا دوں، مجھے اس وقت بھی پتا تھا کہ پاکستان دشمن قوتیں یہ خبریں پھیلا رہی تھیں کہ جی اس لیے میٹنگ ہوئی ہے کہ ایران پہ حملہ ہوگا تو پاکستان سپورٹ کرے گا، اور میں 100% سرٹن تھا کہ یہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے میں خود اس پروسیس سے گزرا ہوں۔ میں جب فورن منسٹر تھا تو ہم سیکورٹی کونسل کے ممبر تھے، میں نے سیکورٹی کونسل پہ پریزائڈ کیا، اور اسی وقت یہ معاملہ اٹھا عراق پہ حملہ کرنے کا۔ اور مجھے یاد ہے کہ عام طور پر فورن منسٹرز جو ہیں وہ صرف وائٹ ہاؤس جاتے ہیں یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ،
व्हाइट हाउस इसलिए कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं और कभी कभार प्रेसिडेंट भी मिल लेते हैं। मुझे तो 3 दफा मिले थे प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की बहुत अहमियत थी तो मुझे तो ओवल ऑफिस में रिसीव किया था। यहाँ हमें बुलाते हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, तो मुझे हैरानी हुई जब डिफेंस सेक्रेटरी डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने मुझे दावत दी पेंटागन जाने की, तो बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर दे दिला के मैं समझा पत्नी को दाल में काला है। अंदर गया तो मैंने कहा जी हाँ बताएं क्या बात है। कहने लगे आप बहुत बड़ा है, दुनिया की एक ही इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है। तो मैंने कहा ठीक है आप क्या चाहते हैं? उनका हम इराक पे हमला करना चाह रहे हैं, आप हमारी मदद करें। मैंने बगैर सोचे उन्हें कहा ये हम नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान का पब्लिक ओपिनियन ये इजाजत नहीं देगा। तो उसके बाद एक और टेस्ट हमारा आया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे क्लियर था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मीटिंग हुई है उसको जान के जो पाकिस्तान दुश्मन ताकतें हैं ये प्रेजेंट कर रही हैं। तो दूसरी चीज मसला जो था ये इजराइल का था कि उस वक्त एक मीटिंग अरेंज की गई मेरे दरमियान सदर अर्दोआन की विसासत से तुर्की में और इजराइल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त ईरान जो अमेरिकन है कि हमें हालांकि इजरायली ऊंचे ओहदेदार से हो जाए, तो उस वक्त इनके ताल्लुकात प्रेसिडेंट अर्दोआन के इजराइल के साथ बहुत अच्छे थे। तो इन्होंने हमारी मीटिंग कराई और जब मेरी मीटिंग हुई तो मुझसे पूछते हैं इजराइल का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कि ये आप इजरायली फलस्तीनियों के इतने ज्यादा हानि क्यों है? फलस्तीनियों से ज्यादा तो आप फलस्तीन के हानि है। मैंने कहा जी हम कश्मीर और फलस्तीन जब से पाकिस्तान बना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। उन्होंने हर किस्म की तरगीबात दी कि आप हमें रिकग्नाइज करें, हम आपको हाई टेक्नोलॉजी देंगे, नैनो टेक्नोलॉजी देंगे। मुझे तो पता भी नहीं थी उस वक्त क्या था हाई टेक्नोलॉजी, मैंने आके पता किया। फिर उनका आपकी एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन ले आएंगे, हमने बड़ी तरक्की की हुई है। लेकिन मुझे जब इंटरनेशनल मीडिया ने अगले दिन उनकी मौजूदगी में पूछा, मैंने कहा कहते कि आप रिकग्नाइज करेंगे इजराइल को? मैंने कहा ओनली अकॉर्डिंग टू क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला प्लान, जो बाद में किंग अब्दुल्ला बने। उन्होंने उनका प्लान था लैंड फॉर पीस, इजराइल विड्रॉ करे, एक आजाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत जिसका दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस हो। अगर वो होगा तो सऊदी अरब इस्लामी दुनिया करेगी। हमने कहा अगर वो होगा तो करेंगे, उनका मुंह लटक गए। अगर हमने वो रेजिस्ट किया है इजराइल की तरकीबात को, अमेरिका के प्रेशर्स को और इराक पे, तो पाकिस्तान सवाल ही पैदा नहीं। तो मुझे खुशी है कि आज पाकिस्तान के वजीर आजम ने बात की है ईरान के सदर से और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से कंडेम किया है। हमारे लिए और कोई ऑप्शन नहीं। ये बड़ी तस्वीर की बात है कि जिस खित्ते में हम बैठे हैं पूरे गल्फ रीजन में हमारे हिंदुस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, नेपाल के मिलियंस ऑफ वर्कर्स बैठे हैं हमारे, और सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हमें यहीं से आती हैं। और अगर खुदा ना खास्ता ये जंग फैलती है तो सिर्फ पूरा वहां तो नुकसान में होगा। अगर तेल की प्राइस बढ़ गई तो $1 बढ़ता है तो यहाँ जिंदगी अजीरन हो जाती है, यहाँ तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए उन मुल्कों की जिनके अमेरिका से ताल्लुकात हैं, जैसे सऊदी अरब, ईरान, सऊदी अरब, ये कतर और यूएई, और जो फिर दुनिया के मुल्क हैं तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया, इनको कंसर्टेड एफर्ट्स करनी चाहिए अमेरिका को समझाने के लिए कि अमेरिकी मफादात को भी इलाके में नुकसान पहुंचेगा और सारी दुनिया का जो निजाम है वो धर्म पर हो सकता है। अगर ये लंबी गेम हुई, कल वो जब मिलने आ रहे हैं रूस के रूस के सदर को, उनके फॉरेन मिनिस्टर, और बाद में अगर चीन और रूस इस इलाके में आ गए, अभी तो ठीक है अमेरिका के बहरी भेड़े हैं और अभी तो उनके मुकाबले में कोई भी नहीं है, लेकिन ये अगर लंबी जंग हुई तो इसका अमेरिका को भी नुकसान होना पड़ेगा और हमारा तो होगा ही होगा और गल्फ के ममालिक का भी होगा।
ٹھیک ہے، خدا نخواستہ جنگ پھیلی تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے ایسے ممالک کو، سعودی عرب یا پھر UAE کو، کہ امن قائم کرنے میں امریکہ سے بات چیت کی جائے. سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا شکریہ. چین اور روس نے ایران پر امریکی حملے کی شدید مذمت کی ہے. دونوں ملکوں کی وزارت خارجہ نے الگ الگ بیانات میں اس حملے کو اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. ماسکو نے کہا ہے کہ ہم جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں. مشرق وسطی میں تنازع کے خطرات بڑھ گئے ہیں. امریکہ کی جانب سے ایران کو نشانہ بنانے کا غیر ذمہ دارانہ فیصلہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے. چین نے کہا ہے کہ عالمی ایٹمی ایجنسی کے تحفظ میں ایرانی نیوکلیئر توانائی کی تنصیبات پر حملے قابل مذمت ہیں. یہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ایران سے اپیل کی ہے کہ مذاکرات کی میز پر واپس آئیں. ایران اس بحران کے خاتمے کے لیے سفارتی حل تلاش کرے. مشرق وسطی میں استحکام کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے. ایران کو کبھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. امریکہ نے اس خطرے کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ایران سے اپیل کی ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے. ایران اس بحران کے خاتمے کے لیے سفارتی حل تلاش کرے. مشرق وسطی میں استحکام کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے. ایران کو کبھی جوہری ہتھیار تیار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. امریکہ نے اس خطرے کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.